السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إسماعيل الصبان والحلقة الثانية. لقد شاهدت فيديو من عند راغب أمين، آه، يشرح فيه كيفية استرجاع الشات القديم للفيسبوك، وهذا باستعمال الجريس موكي. وهذا الجريس موكي بطبيعة الحال سوف يستعمل سكريبت، وهو السطر الثاني. C'est un script JavaScript لاسترجاع الشات القديم للفيسبوك. وعند قراءتي لبعض الكومنتار ديال لي فان، لقد فهمت أن هناك بعض الأشخاص الذين يخافون من الكود جافا سكريبت، وبطبيعة الحال لهم الحق في ذلك، لأن الكود جافا سكريبت c'est un code exécutable un navigateur disons Firefox ولا موزيلا. ولو كود جافا سكريبت c'est un code exécutable يقدر يقرأ des cookies envoyer des emails، يقدر يقرأ دي فيشي sur le disque dur، يقدر يكتب دي فيشي sur le disque dur، يقدر يقرأ des champs de formulaire، donc يقدر يقرأ un mot de passe وينفويه par mail etc. دونك عندهم الحق باش يخافوا. ونشكر راغب أمين على المجهود اللي قام به، لأنه أخذ يومين وهو يدرس في الكود، وأكد أنه لا يوجد فيه خطر. دونك والبقية تاع الناس اللي مازال يخافوا، جيتكم الآن بهذا الفيديو باش نفهمكم ونوريكم طريقة أخرى لاسترجاع الشات القديم للفيسبوك وبدون استعمال الجافا سكريبت. وبدلا من استعمال الجافا سكريبت سوف نستعمل لي فوي دو ستيل CSS، وليس له أي علاقة مع الجافا سكريبت. دونك يا با دو كود à exécuter، يا rien. دونك للناس اللي ما تفهمش CSS سوف أعطيكم مثال، quelques définitions sur ça. Donc أولا قبل ما نفهموا CSS خصنا نفهموا le HTML. Le HTML c'est quoi? Donc le HTML il permet de faire des titres، تقدر دير به des paragraphes، تقدر دير به des liens، تقدر دير به insérer une image، تقدر دير به un menu etc. Donc, c'est ça le HTML. Et le CSS, il va avec HTML. Donc, quitte qu'on a une page HTML, on applique sur la page HTML du code CSS pour donner un design avec le code HTML. Donc, tout ce que comme tu vois, le fond avec le bleu clair et tout ça, le menu horizontal ou vertical, etc. Le survol de la souris, là, comme tu vois, qui dit la souris sur fonctionnalité, le fond d'écran là, il clair et tout ça, ça c'est du CSS les délos. Pour donner une idée sur ça, on va désactiver le CSS de la page pour voir le HTML pur. Bon, pour cela, nous allons sur affichage, style de la page, et aucun style. Là, on va désactiver le CSS. Voilà. Donc la page ou donc noir sur blanc, ça c'est du HTML pur. Donc si on applique le CSS sur le HTML, on aura un joli design. Donc c'est ça la différence entre HTML et CSS. Voilà. نوليو للموضوع تاعنا. Donc pour utiliser l'ancien chat de Facebook sans utiliser JavaScript, donc on utilise le CSS. Pour cela, on va utiliser un module, un plugin. Donc pour cela, nous allons aller le site web userstyles.org. userstyles.org. Voilà. Et les gens qui ont Firefox ils installent Stylish for Firefox. Les gens qui ont Chrome ils utilisent Stylish for Chrome. Donc l'ancien chat il s'applique sur Firefox ou la Chrome. Donc moi je vais installer Stylish for Firefox puisque je suis sur Firefox. Added to Firefox. انتظر قليلا. Installe et je redémarre le navigateur.
هيا ظهرت عليا في لا barre de module باللي راهو تانستالا لو ستيليش il est là tout en bas à gauche. دونك الناس اللي ما عندهمش هاد لا بار لازم ياكتيفيوها. بور سولا يروحوا سور افيشاج بار دوتي وياكتيفيو بار دو موديل باش تظهر لهم هاد لا بار هادي. بون اون فوا انستالينا هاد لو ستيليش نوليو لو سيت ونروحو سور لا بار دو ريشيرش. نروحو هنا سور لا بار دو ريشيرش ونريشيرشيو فيسبوك اولد فيسبوك اولد ستايل chat. Facebook All Style Chat. Voilà. Facebook All Style Chat. On clique sur OK. Sur Go. On rejoint la page Next. Voilà, تخرجنا Facebook All Style Chat. Voilà. On clique sur Facebook All Style Chat. Voilà. On a une possibilité, il y a Display Offline Friends. Bon, ça c'est une option pour afficher ou désactiver l'affichage des amis en ligne. أنا نفضل ne pas afficher les amis offline. Donc ديرو sur install with stylish. Voilà, sur install. والآن لقد انستالا لو stylish. Pour cela نوليو sur Facebook. Et voilà, راه عندي l'ancien chat. كيما راكم تشوفوا l'ancien chat راهو هنا. Donc sur la barre de module يبان عندي Facebook All Style Chat activé. Pour désactiver cela et revenir à le nouveau chat, cliquez au barque هنا et voilà راه عندي le nouveau chat. Voilà, en utilisant le CSS. On n'a pas utilisé JavaScript. Pour confirmer cela, نروحو sur outils, options, نروحو sur l'onglet contenu et on va désactiver JavaScript. Cliquez sur OK. ولاحظوا ان لو تشات راه توجور خدام. لو كان بالجافا سكريبت وما يخدمش. فوالا توجور خدام. دونك جي رياكتيف. اي فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود دو تشات. جون بروفيت بويسكو سي لو ميم موديل باش نشوفوا دوطخ باش نوريكم لا بويسونس دو سي اس اس في لو ديزاين. نشوفوا دوطخ ديزاين بور فيسبوك باغ اكزومبل. نروحو نديرو في لا بار دو ريشيرش نكليكيو فيسبوك جو نexécutons مثلا le premier style. Install with stylish. Install. Voilà, on a installé un nouveau style pour Facebook. Voilà, on voit le Facebook il a totalement changé le design. Pour désactiver, on n'a qu'à cliquer sur désactiver. Et voilà. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوني. وتانيك معلومه سي كو هذا لو ستيليش ما يتاكزيكوتاش سولمون سور فيسبوك يتاكزيكوتا ميم sur d'autres pages, sur n'importe quelle page voilà. Et il marche sur Firefox comme il marche sur Chrome. Et on peut exécuter stylish sur par exemple sur Google Plus. Je vais donner quelques exemples parce que les stylish que j'utilise sur Google Plus. Pour cela, on va sur la zone de recherche. On clique, on tape l'adresse du Google. C'est plus.google.com. Entrée. Voilà. Moi, les stylish les feuilles de style utilisées, c'est Google plus Facebook. On va voir ce Google plus Facebook, il va transformer en fait la barre noire, les barres bleues de Facebook. On va installer ça et on verra. Voilà, nous allons sur Google et voilà. On dit la barre bleue de Facebook sur Google Plus. Donc on va voir un deuxième stylish rapidement. Le deuxième stylish que j'utilise souvent, c'est Liquid G+.
Alors, Liquid G+, on va voir là, je vais vous expliquer. Donc, Google s'appuie sur trois colonnes. Donc, la colonne de menu à gauche, la colonne de menu à droite et la colonne du contenu au milieu. Donc, نذكر الناس اللي ما تعرفش des raccourcis clavier تاع Google Plus. عندك le raccourci clavier J pour descendre d'un poste à un autre باش تهبط d'un poste à un autre. وعندك le raccourci clavier K باش تطلع. Bon, نولي للموضوع. عندي une seule colonne au milieu. Donc, Liquid G+, va me permettre de créer d'autres colonnes. Voilà. Donc, quand عندي une seule colonne, donc عندي deux postes par ligne. Et comme ça, au lieu d'afficher en fait 20 postes, on va pouvoir afficher 40 postes. نروحوا نشوفوا un autre stylish. Le dernier stylish que j'utilise pour Google Plus, c'est Google Plus Alt. Google Plus Alt, comme vous le voyez sur l'image, غادي يعطيك un fond d'écran, un fond gris à droite et un fond gris à gauche. نشوفوا هنا l'ancien Google Plus, il est blanc à droite et à gauche. Utiliser un fond gris. Donner un joli design pour Google Plus. Et voilà, le fond gris. voilà نتمنى تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.